রিজিকের ওয়াদা স্বয়ং আল্লাহ করেছেন। আল্লাহ তোমাদের থেকে সম্পদ উপার্জন করতে চান না। হজরতজি মৌলান সাদ কান্ধালভি হাফিজাউল্লাহ এর বয়ানের বাংলা অনুবাদ শুনুন। जब भी तसव्वुर में बात आएगी कि असबाब माश अल्लाह के गैर के हाथ में हैं, तो यकीनी बात है कि मुसलमान किसी न किसी मौके पर अपने दीन को छोड़ेगा असबाब माश हासिल करने के लिए। इसकी खुली मिसाल है, खुली मिसाल है। मैं क्या करूं, मुझे तो कमाना है क्या? नहीं, ये मुलाजमत हराम है। যখনই মনে এই ধারণা আসবে যে জীবনধারণের উপকরণ আল্লাহর ছাড়া অন্যের হাতে আছে, তখন এটা নিশ্চিত যে মুসলমান কোনো না কোনো সুযোগে তার দিনকে ছেড়ে যাবে জীবনধারণের উপকরণ অর্জনের জন্য। এর খোলা উদাহরণ আছে, খোলা উদাহরণ। আমি কি করব? আমাকে তো আয় করতে হবে। এটা কি হালাল নয়? এই চাকরি হারাম। मैं क्या करूं, मुझे तो कमाना है। ये तिजारत हराम है, मैं क्या करूं, मुझे तो कमाना है। मैं क्या करूं? अगर माश, असबाब माश उनके हाथ में हैं जो हराम के मुकल्लफ नहीं हैं, मेरी बात तवज्जो से सुनना, अगर असबाब माश उनके हाथ में जो हराम के मुकल्लफ नहीं हैं, तो हम ये सोचकर हराम इख्तियार करेंगे कि असबाब माश इन्हीं के कब्जे में हैं, इनसे ही मिलेंगे। আমি কি করব? আমাকে তো আয় করতে হবে। এই ব্যবসা হারাম। আমি কি করব? আমাকে তো আয় করতে হবে। আমি কি করব যদি জীবনধারণের উপকরণ তাদের হাতে থাকে যারা হারামের মুখাপেক্ষী নয়? আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যদি জীবনধারণের উপকরণ তাদের হাতে থাকে যারা হারামের মুখাপেক্ষী নয়, তাহলে আমরা এটা ভেবে হারাম গ্রহণ করব যে জীবনধারণের উপকরণ তাদেরই নিয়ন্ত্রণে আছে, তাদের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে। जब मामला तंग हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, मामला तंग हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, और उसने तय कर लिया कि इन्हें खाना नहीं मिलेगा, तो ये जाएंगे कहाँ? मेरे पास आएंगे। मेरे पास आएंगे, जाएंगे कहाँ? जिस अल्लाह मुझे माफ फरमाए, हमने इज्तिमाई तौर पर ये सोच लिया है कि भाई हमारा तो कोई पुरसान हाल है नहीं। मैं कसम खाकर कह सकता हूं, अगर मुसलमान अपने आप को कौम समझेगा तो फिर ये कौमियत की बुनियाद पर मगलूब होकर रहेगा। मुसलमान कौम नहीं है, इस्लाम कौमियत का नाम नहीं है, इस्लाम कौमियत का नाम नहीं है, इस्लाम इताअत का नाम है। मुसलमान किसी कौम का नाम नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था कि आम तौर से लोग ये समझते हैं कि जमीन गल्ला दे रही है, इसका तशक्कुर भी करो, और बल्कि समझते हैं कि ये अल्लाह की कुदरत है। मैं अर्ज कर चुका हूं कि अल्लाह की कुदरत के तारुफ के लिए भी जमीन से गल्ले का उगना नाकाफी है। और ये समझना कि ये इसमें अल्लाह की कुदरत है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। कुदरत अल्लाह की जात में है। যখন ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের ওপর পরিস্থিতি কঠিন হল, তখন সে স্থির করল যে তাদের খাবার না পেলে তারা কোথায় যাবে? আমার কাছেই আসবে, আমার কাছেই আসবে। যাবে কোথায়? আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আমরা সামষ্টিকভাবে এটা ভেবে নিয়েছি যে আমাদের তো কোনো খোঁজখবর নেওয়ার লোক নেই। আমি শপথ করে বলতে পারি, যদি মুসলমান নিজেকে একটি জাতি মনে করে, তবে সে জাতি পরিচয়ের ভিত্তিতে পরাজিত হয়ে থাকবে। মুসলমান কোনো জাতি নয়, ইসলাম জাতি পরিচয়ের নাম নয়, ইসলাম আনুগত্যের নাম। মুসলমান কোনো জাতির নাম নয়। তো আমি বলছিলাম যে সাধারণত মানুষ মনে করে যে জমিতে ফসল হচ্ছে, এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এবং যদি বরং তারা মনে করে যে এটা আল্লাহর কুদরত। আমি আগেই বলেছি যে আল্লাহর কুদরতের পরিচয়ের জন্য জমিতে ফসল জন্মানো যথেষ্ট নয়। আর এটা মনে করা যে এর মধ্যে আল্লাহর কুদরত আছে, এটা তো সম্ভবই নয়। কুদরত আল্লাহর সত্তার মধ্যে নিহিত। আল্লাহর সত্তার মধ্যে কুদরত আছে। সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুতেই কুদরত নেই, সবই কুদরতের দ্বারা তৈরি। বরং যখন ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের জন্য খাবার বন্ধ হয়ে গেল শুধু এই জন্য যে তিনি মজবুর হয়ে আমাদের কাছে আসেন। कुदरत अल्लाह की जात में है। कायनात के किसी नक्शे में कुदरत नहीं है, सब कुदरत से बने हुए हैं। बल्कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खाना बंद हो गया, सिर्फ इसलिए ताकि मजबूर होकर हमारे पास आए,
मजबूर होकर हमारे पास आए। अल्लाह की शान, अल्लाह ने ये दिखलाया कि इनके हाथ में तो वो रिज्क है, इनके हाथ में तो वो रिज्क है जो हम ज़मीन से अपनी कुदरत से उगा चुके हैं। हमारी कुदरत ये नहीं, हमारी कुदरत ये नहीं कि हम ज़मीन से गल्ला उगा रहे हैं, हम तुम्हें अपनी कुदरत से खाना देते हैं। जो बोरी मट्टी की भरी हुई घर की मरम्मत के लिए लाकर रखी गई थी, अल्लाह ने उस पूरी मट्टी की बोरी को आटे में तब्दील कर दिया। रज़ाक़ हम हैं, रज़ाक़ हम हैं। তিনি মজবুর হয়ে আমাদের কাছে আসেন। আল্লাহর কি শান! আল্লাহ এটা দেখালেন যে তাদের হাতে তো সেই রিজিক আছে যে আমরা জমিতে নিজ কুদরতে ফলিয়েছি। আমরা জমিতে নিজ কুদরতে ফলিয়েছি। আমাদের কুদরত এটা নয় যে আমরা জমিতে ফসল ফলাচ্ছি। আমরা তোমাদেরকে নিজ কুদরতে খাবার দিই। যেই বস্তা মাটিতে ভরা ছিল ঘরের মেরামতের জন্য আনা হয়েছিল, আল্লাহ সেই পুরো মাটির বস্তাকে আটাতে পরিণত করে দিলেন। রিজিকদাতা আমি, রিজিকদাতা আমি। তোমরা আমাদের কুদরত এটা ভেবো না যে আমরা জমিতে ফসল ফলানোর ওপর নির্ভরশীল। এজন্য আমি বলছি যে সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর আইন নয়, সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর আইন নয়, আল্লাহর আইন হলো আল্লাহর দিন। তোমরা হুকুম পালন করো, আমরা তোমাদেরকে কুদরত দিয়ে প্রতিপালন করব। तो हमारी कुदरत की अहमियत समझो कि हम ज़मीन से गल्ला देने के पाबंद हैं। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कायनात अल्लाह का ज़ाब्ता नहीं है, कायनात अल्लाह का ज़ाब्ता नहीं है। अल्लाह का ज़ाब्ता अल्लाह का दीन है। तुम हुक्म पूरा करो, हम तुम्हें कुदरत से पालेंगे। कायनात ज़ाब्ता नहीं है। जो लोग कायनात को ज़ाब्ता समझ के चलते हैं वो दीन को छोड़ते हैं कि क्या करें, हालात ये हैं, क्या करें, इन हालात में हम क्या करें। कायनात ज़ाब्ता ही नहीं है। कायनात को ज़ाब्ता समझना अल्लाह की कुदरत का इनकार है, बिल्कुल नहीं। कायनात ज़ाब्ता नहीं है, क्योंकि ज़ाब्ते में, कायनात में तगय्युरात हैं, ज़ाब्ते में तगय्युर नहीं है। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। सीधी बात है। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यअलमून। ये फरमा रहे हैं, कायनात ज़ाब्ता नहीं है, दीन ज़ाब्ता है। कायनात में बहुत तब्दीलियाँ हैं, कायनात में बहुत तब्दीलियाँ हैं। ज़मीनें हैं, गल्ला नहीं है। हथियार हैं, हिफाजत नहीं है। दवाएं हैं, शिफा नहीं है। बादल हैं, बारिश नहीं है। औरतें हैं, औलाद नहीं है। आप सारा निज़ाम उठा के देख लो। हुकूमतें हैं, इज़्ज़तें नहीं हैं। सब निज़ाम उठा के देख लो। আমরা জমিতে নিজ কুদরতে ফলিয়েছি। আমাদের কুদরত এটা নয় যে আমরা জমিতে ফসল ফলানোর ওপর নির্ভরশীল। এজন্য আমি বলছি যে সৃষ্টি জগৎ আল্লাহর আইন নয়, সৃষ্টি জগৎ আল্লাহর আইন নয়। আল্লাহর আইন হলো আল্লাহর দিন। তোমরা হুকুম পালন করো, আমরা তোমাদেরকে কুদরত দিয়ে প্রতিপালন করব। সৃষ্টি জগৎ আইন নয়। যারা সৃষ্টি জগৎকে আইন মনে করে চলে তারা দিন ছেড়ে দেয়। তারা বলে কি করব, পরিস্থিতি এমন, কি করব, এই পরিস্থিতিতে আমরা কি করতে পারি। সৃষ্টি জগৎ আইন নয়। সৃষ্টি জগৎকে আইন মনে করা আল্লাহর কুদরতের ইনকার করা। বিলকুল না। সৃষ্টি জগৎ আইন নয়, কারণ সৃষ্টি জগতে পরিবর্তন আছে, কিন্তু আইনে কোনো পরিবর্তন নেই। লা তাবদীলা লিখালকিল্লাহ যালিকা দীনুল কাইয়িম ওয়ালাকিন্না আকসারান নাসি লা ইয়ালামুন। সোজা কথা, লা তাবদীলা লিখালকিল্লাহ যালিকা দীনুল কাইয়িম ওয়ালাকিন্না আকসারান নাসি লা ইয়ালামুন। এই কথাই বলছেন। সৃষ্টি জগৎ আইন নয়, দিন হলো আইন। সৃষ্টি জগতে অনেক পরিবর্তন আছে, সৃষ্টি জগতে অনেক পরিবর্তন আছে। জমি আছে, ফসল নেই। অস্ত্র আছে, নিরাপত্তা নেই। ঔষধ আছে, আরোগ্য নেই। মেঘ আছে, বৃষ্টি নেই। নারী আছে, সন্তান নেই। আপনি পুরো ব্যবস্থাটা দেখুন। সরকার আছে, সম্মান নেই। সব ব্যবস্থা দেখুন। कायनात को ज़ाब्ता समझा। कायनात को ज़ाब्ता वो समझते हैं जो अल्लाह को नहीं मानते हैं। वो पक्की बात है। मुसलमान कायनात को कभी ज़ाब्ता नहीं समझेगा। इसलिए हमने अर्ज किया कि जितने भी कायनात के तगय्युरात हैं, इन सब का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह के अमर से है। लिहाजा
ایک درخت بھی اگر ایک پتا بھی اگر درخت پر لٹکا ہوا ہے اللہ کے امر کا منتظر ہے کہ اللہ کا کب حکم ہے اس کی گرنے کا. جی ہاں سائنس بھی تھوڑی سکھلاوے گی کہ نہیں یہ یوں ہوگا یہ یوں ہوگا، یہ نہیں، اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے. سائنس تو اللہ کے غیر سے ہونا سکھلاتی ہے، علم اللہ کی ذات سے ہونا سکھلاتا ہے. چھوٹا سا دھندا گورکھ دھندا مل گیا ہے، سمجھتے ہیں بس یہی ساری قدرت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سب شکل کا انکار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کو بتلا دیا ساری امت کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی وہ قوت ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلائے اپنی انگلی کے اشارے سے. جن کے عمل عادت کا یہ اثر ہے ان کے عمل عبادت کا کیا اثر ہوگا؟ সৃষ্টি জগৎকে আইন মনে করেছে। সৃষ্টি জগৎকে আইন তারা মনে করে যারা আল্লাহকে মানে না, এটা নিশ্চিত কথা। মুসলমান কখনো সৃষ্টি জগৎকে আইন মনে করবে না। তাই আমি বলেছি যে যত সৃষ্টি জগতের পরিবর্তন আছে সবকিছুর সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর হুকুমের সাথে। সেখানে মৌলানা ইলিয়াস সাহেব বলেন, একটি পাতাও যদি গাছের উপর ঝুলে থাকে তবে তা আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় থাকে যে কখন আল্লাহ তাকে পড়ার হুকুম দেবেন। হ্যাঁ, বিজ্ঞান কি বোঝাবে যে এটা এভাবে হবে ওভাবে হবে? না, এটা আল্লাহর হুকুমের দ্বারা হয়, আল্লাহর হুকুমের দ্বারা হয়। বিজ্ঞান তো আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু থেকে হওয়া শেখায়, ইলম আল্লাহর সত্তা থেকে হওয়া শেখায়। একটা ছোটখাটো ব্যবসা মিলে গেল, মনে করছে এটাই সব ক্ষমতা। ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম সব কিছুর ইনকার করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শাহাদাতের আঙুলের ইশারায় চাঁদ 2 টুকরো হয়ে যাওয়াটা পুরো উম্মতকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাজের এমন শক্তি যে চাঁদকে 2 টুকরো করে দেখিয়েছেন নিজের আঙুলের ইশারায়। যাদের সাধারণ কাজের এই প্রভাব, তাদের ইবাদতের কাজের কি প্রভাব হবে? এজন্য খুব ভালোভাবে বুঝে নিন যে আল্লাহর কুদরত এমন যে তিনি যখন চান নিজের হুকুম দিয়ে আকার পরিবর্তন করে দেন। इनके अमल आदत का ही असर है, उनके अमल इबादत का क्या असर होगा? इसलिए खूब समझ लो अच्छी तरह कि अल्लाह की कुदरत यह है कि वो शक्लों को जब चाहे अपना अमर से जब चाहे बदल दे. मुशरिकीन भर कर लाए शराब के मशकीज़े, फतह होगी शराब पिएंगे, सारे मशकीज़े छोड़कर भागे, फतह हो गई मुसलमानों को, सारे मशकीज़े छोड़कर भागे. पूछा गया क्या रे ये मशकीज़े छोड़कर भागे, खोल के देखो. उन्हें खोल के देखा, सारे मशकीज़ों में शहद भरा हुआ था. एक भाग वाले से पूछा कि तुम इतना बड़ी मिकदार में शहद क्यों लेकर आए, क्या काम था शहद का, इतना शहद क्यों लाए? कि हम तो एक भी मशकीज़ा शहद के नहीं लाए, अल्लाह ने सारे शराब के मशकीज़ों को शहद में तब्दील कर दिया. निज़ाम हमारे हाथ में है ना, निज़ाम हमारे हाथ में है, हम जो चाहें करें. মুশরিকরা মদের মশক ভরে এনেছিল যুদ্ধ জিতলে মদ পান করবে। সব মশক ছেড়ে পালিয়ে গেল, মুসলমানরা জয়ী হল। সব মশক ছেড়ে পালিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করা হলো, আরে এই মশকগুলো ছেড়ে পালিয়েছ? খুলে দেখো। তারা খুলে দেখল সব মশকে মধু ভরা ছিল। এক পালিয়ে যাওয়ার লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি এত পরিমাণে মধু কেন নিয়ে এসেছ? মধুর কি কাজ ছিল? এত মধু কেন এনেছ? সে বলল, আমরা তো এক মশকও মধু নিয়ে আসিনি। আল্লাহ সমস্ত মদের মশককে মধুতে পরিণত করে দিলেন। ব্যবস্থা আমাদের হাতে, তাই না? ব্যবস্থা আমাদের হাতে, আমরা যা চাই তাই করি। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सहाबा को ईमान सिखलाया, इस तरह सिखलाया कि निज़ाम कायनात का कायनात से कोई ताल्लुक़ नहीं है. हुदैबिया की रात बारिश हुई, आपने फरमाया तुम में से बाज़ काफिर होंगे बाज़ मुसलमान. जी हाँ, साफ बारिश हुई है, बाज़ काफिर होंगे बाज़ मुसलमान. सामने कहा क्यों, ऐसा क्यों हो जाएगा? आपने फरमाया जो कहेगा बारिश फला सितारे की वजह से हुई है वो अल्लाह का इनकार करने वाला, सितारों पर ईमान रखने वाला है. जो कहेगा बारिश अल्लाह के अमर से हुई है, किसी को कोई दखल नहीं है. यहाँ सारी उम्मीदें माहिर मौसमियात से वाबस्ता हैं. माहिर मौसमियात कह देंगे बारिश होगी तो कह देंगे होगी, ये कह देंगे नहीं होगी तो नहीं होगी. मेरे दोस्तों अजीजों, इसलिए अर्ज कर रहा
کہ نظام کائنات اصل نہیں ہے. سمجھتے تھے خالق کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے نظام کائنات کا انکار کرنا شرط ہے, اس کا یقین نکلنا شرط ہے. এজন্য আমি বলেছি যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবাদেরকে সবার আগে এমনভাবে ঈমান শিখিয়েছেন যে সৃষ্টি জগতের সাথে সৃষ্টি জগতের কোনো সম্পর্ক নেই. হুদাইবিয়ার রাতে বৃষ্টি হলো, আপনি বললেন তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের হবে, কেউ মুসলমান. হ্যাঁ, পরিষ্কার কথা, বৃষ্টি হয়েছে, কেউ কাফের হবে, কেউ মুসলমান. সাহাবারা বললেন, কেন এমন হবে? আপনি বললেন, যে বলবে বৃষ্টি অমুক তারার কারণে হয়েছে সে আল্লাহর অস্বীকারী এবং তারার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী, আর যে বলবে বৃষ্টি আল্লাহর হুকুমের দ্বারা হয়েছে এতে কারো কোনো দখল নেই. এখানে সমস্ত আশা আবহাওয়াবিদদের উপর রাখা হয়েছে. আবহাওয়াবিদরা বলবে বৃষ্টি হবে তো আমরাও বলবো হবে, তারা বলবে হবে না তো আমরাও বলবো হবে না. আমার বন্ধুরা এবং ভাইয়েরা, এই জন্য আমি বলছি যে সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থা আসল নয়. হযরত বলতেন সৃষ্টি জগতের স্রষ্টার কাছ থেকে উপকার পাওয়ার জন্য সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থার ইনকার করা শর্ত, এই বিশ্বাস মন থেকে দূর করা শর্ত. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मसले में छोटे सी छोटी बात के बारे में सवाल किया, छोटी छोटी बात के बारे में सवाल किया. सहाबी ने आकर अर्ज किया कि ऊँटों में खारिज फैल गई है. फरमाया कहाँ से ऊँटों में खारिज फैली है? सवाल, इस सवाल का मकसद यह नहीं था, इस सवाल का मकसद ये नहीं था कि क्या वजह हुई. इस सवाल का मकसद ये था कि इन सहाबी के दिल से बात निकलवानी थी कि तुम खारिज के होने का सबब क्या समझते हो. अर्ज किया कि एक ऊँट को हो गई थी फिर सबको हो गई. आपने इस बातिल ख्याल का को ख़त्म करने के लिए फरमाया कि अगर ऊँटों से ऊँटे में खारिज फैली है, पहले ऊँट को कहाँ से हुई? हाँ, ईमान अल्लाह ने किया, पहले ऊँट को कहाँ से हुई? नऊज़ुबिल्लाह, निज़ाम कुदरत इतना कमज़ोर नहीं है कि अल्लाह चाहते थे एक को खारिज हो मगर सबको हो गई, ऐसा नहीं है. यहाँ मुसलमान को बीमारी ना लग जावे अछूत बना दिया. क्या बना दिया? अछूत बना, अलग रहो. हाँ, अल्लाह के अमर से हर चीज होती है, अल्लाह के अमर से हर चीज होती है. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রতিটি বিষয়ে ছোট থেকে ছোট বিষয়ে সাহাবাদের থেকে প্রশ্ন করেছেন, ছোট থেকে ছোট বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন. এক সাহাবী এসে বললেন যে উটের মধ্যে খুজলি ছড়িয়ে পড়েছে. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, উটের মধ্যে খুজলি কোথা থেকে ছড়িয়েছে? এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে কি কারণ হয়েছে, এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল যে এই সাহাবীর মন থেকে এই কথা বের করা যে তুমি খুজলি হওয়ার কারণ কি মনে করো. তিনি বললেন, এক উটকে হয়েছিল তারপর সবাইকে হয়ে গেল. আপনি এই বাতিল ধারণাকে খতম করার জন্য বললেন যদি উট থেকে উটে খুজলি ছড়িয়েছে তবে প্রথম উটকে কোথা থেকে হলো? হ্যাঁ, ঈমান আল্লাহ করেছেন, প্রথম উটকে কোথা থেকে হলো? নাউজুবিল্লাহ, আল্লাহর কুদরতের ব্যবস্থা এত দুর্বল নয় যে আল্লাহ চেয়েছিলেন এক উটকে খুজলি হোক কিন্তু সবাইকে হয়ে গেল, এমন নয়. এখানে মুসলমানকে যেন রোগ না লাগে তাকে অচ্ছুত বানিয়ে দেওয়া হয়েছে. কি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে? অচ্ছুত, আলাদা থাকো. হ্যাঁ, আল্লাহর হুকুমে সবকিছু হয়, আল্লাহর হুকুমে সবকিছু হয়. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूड़ी के ऐसा मरीज जिसके उंगलियों में जख्म हुआ करते थे, उसके साथ एक बर्तन में खाना खाते थे. लोग कहते कि अब्दुल्लाह बिन उमर से कि ये इसके हाथ में जख्म है, आप साथ खाना खा रहे हैं. फरमाते थे कि अल्लाह का अमर इसके लिए है, मेरे लिए नहीं है, और जिस दिन मेरे लिए होगा, अल्लाह का अमर मेरे लिए होगा, उस वक्त इसकी जरूरत नहीं होगी, ये हो या ना हो, अल्लाह का अमर आएगा. जी हाँ, ये इस उम्मत को इसकी तालीम दी गई थी, उम्मत को इसकी मशक कराई गई थी. सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा नुकसान उम्मत का इससे हुआ कि उम्मत ने ईमान को बोलना छोड़ दिया. अब निज़ाम कायनात को असर बना लिया है, उसी पर गाड़ी चल रही है. जो बात पेश आती है शर की उसको भी असबाब से जोड़ देते हैं, जो खैर की बात पेश आती है उसको भी असबाब से जोड़ देते हैं. मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, सबसे अहम चीज
अल्लाह की चाहत और उसकी मशीयत है। जितने भी कायनात में असबाब हैं, ये तमाम के तमाम असबाब सिर्फ इंसानों की, मुसलमानों के इम्तिहान के लिए हैं। तमाम असबाब मुसलमानों के इम्तिहान के लिए हैं, इत्मीनान के लिए नहीं हैं। असबाब इत्मीनान के लिए नहीं हैं। असबाब से कोई मुतमईन नहीं होना चाहिए। असबाब सारे इम्तिहान के लिए हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने भी मुसलमान हैं, असबाब इन सब के इम्तिहान के लिए हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले मुसलमान हैं, सबके लिए असबाब बतौर इम्तिहान है। हाँ, गैरों के लिए असबाब बतौर इत्मीनान के हैं। मेरी बात तवज्जो सुननी होगी बहुत। हमें यहाँ से धोखा लगता है कि जब ये अपने असबाब में कामयाब हो रहे तो हम क्यों नहीं हो रहे। ये तो अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह को मानते नहीं हैं। जब ये कामयाब हो रहे तो हम कामयाब क्यों ना हो। क्या नहीं, तुम्हारी कामयाबी का रास्ता नहीं है, तुम्हारी कामयाबी का रास्ता ये नहीं है। जब नमरूद को, जब कारून को उसके असबाब में धंसता हुआ देखा तो उस वक्त उलमा ने यह कहा, वैलकुम सवाबुल्लाहि खैर, वैलकुम सवाब। जब इन्होंने तमन्ना की या लैतना मिस्ल मा उतिया कारून, वो असबाब जो कारून के पास है हमारे पास भी होते, तो उलमा ने कहा वैलकुम सवाबुल्लाहि खैर, अरे हलाकत तो तुम्हारी थी, क्या कह रहे हो। अल्लाह की तरफ से अमल पे मिलने वाला अजर वो बेहतर है इसके मुकाबले में। और जब अंजाम देखा तो तमन्ना करने लगे, लौला अमन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना, लौला अमन्नल्लाहु अलैना लखसफ़ बिना। अगर अल्लाह ने हमें माल न देकर, अल्लाह ने हमें असबाब और अल्लाह ने हमें ये हुकूमतें और वजारतें न देकर हम पर एहसान न किया होता तो हम भी आज धंसाए जाते। यानी असबाब न मिलने को अल्लाह का एहसान समझ रहे, इसलिए कि नतीजा सामने आया। हुक्म तोड़कर सबब पर चलने वालों का नतीजा सामने आया। तो जो तमन्ना कर रहे थे कल ये ओहदे हमें मिलते, ये माल हमें मिलता, ये असबाब माश हमारे पास होते, आज ये कह रहे ए अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने हमें माल नहीं दिया, तूने हमें माल नहीं दिया। और वाकई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इस पर ऐसा मजबूत किया था कि हज़रत फरमाते थे जितने भी मालदार सहाबा गुजरे हैं कोई सहाबी दुनिया से खुश नहीं गया। अजीब बात है, जितने मालदार सहाबा गए दुनिया से कोई खुश नहीं गया। हर एक को ये गम था, हर एक को ये फिक्र था कि कल क़यामत में अल्लाह ये ना कह दें अज़हबतुम तय्यबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया, कि तुमने दुनिया में मज़े उड़ा लिए हैं और दुनिया में तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली है, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুষ্ঠরোগী এক ব্যক্তির সাথে যার হাতের আঙ্গুলে ঘা ছিল একই পাত্রে খাবার খেতেন। লোকেরা বলল, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর কে যে এর হাতে ঘা আছে, আপনি এর সাথে খাবার খাচ্ছেন? তিনি বলতেন, আল্লাহর হুকুমের জন্য, আমার জন্য নয়। আর যেদিন আমার জন্য হবে সেদিন এর প্রয়োজন হবে না, হোক বা না হোক, আল্লাহর হুকুম আসবে। হ্যাঁ, এই উম্মতকে এর শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, উম্মতকে এর অনুশীলন করানো হয়েছিল। সবচেয়ে বড় ভুল, সবচেয়ে বড় ক্ষতি উম্মতের এর দ্বারা হয়েছে যে উম্মত ইমানের কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে, এখন সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাকে আসল বানিয়ে নিয়েছে, তার উপরই গাড়ি চলছে। যে কোনো খারাপ ঘটনা ঘটে তাকেও কারণের সাথে জুড়ে দেয়, যে কোনো ভালো ঘটনা ঘটে তাকেও কারণের সাথে জুড়ে দেয়। আমার বুজুর্গ বন্ধুরা, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো আল্লাহর ইচ্ছা এবং তার ইচ্ছা। সৃষ্টি জগতের যত কারণ আছে এই সমস্ত কারণ শুধুমাত্র মুসলমানদের পরীক্ষার জন্য, সমস্ত কারণ মুসলমানদের পরীক্ষার জন্য, শান্তির জন্য নয়। কারণ দিয়ে কাউকে শান্তি পাওয়া উচিত নয়, সব কারণ পরীক্ষার জন্য। আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবে সবার জন্য কারণগুলো পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে, হ্যাঁ, অন্যদের জন্য কারণগুলো শান্তির মাধ্যম।
আমার এই কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। আমাদের এখানে ধোঁকা লাগে যে যখন তারা তাদের কারণ দিয়ে সফল হচ্ছে তখন আমরা কেন হচ্ছি না? তারা তো আল্লাহর দুশমন, আল্লাহকে মানে না। যখন তারা সফল হচ্ছে তখন আমরা কেন সফল হচ্ছি না? না, তোমাদের সফলতার রাস্তা এটা নয়। তোমাদের সফলতার রাস্তা এটা নয়। যখন কারুনকে দেখা গেল তার বাহ্যিক সম্পদ ও সামর্থ্যের মধ্যে ভরসা করতে, যখন কারুনকে দেখা গেল তার উপকরণ ও ধনসম্পদে ভরসা রাখতে, তখন আলেমরা বলেছিলেন, ওয়াইলাকুম সওয়াবুল্লাহি খাইর, হায় আফসোস, আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তখন কিছু লোক বলেছিল, ইয়া লাইতা লানা মিসলামা উতিয়া কারুন, আহ, যদি আমাদের কাছেও কারুনের মতো সম্পদ থাকত। তখন আলেমরা আবার বললেন, ওয়াইলাকুম সওয়াবুল্লাহি খাইর, হায় আফসোস, আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম এই দুনিয়ার ধন সম্পদের চেয়ে। কিন্তু যখন তারা কারুনের পরিণাম দেখল তখন বলল, লাউলা আন মান্নাল্লাহু আলাইনা লাখাসাফা বিনা, যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া না করতেন, আমাদেরকে ধন সম্পদ না দিয়ে, আমাদেরকে কারুনের মতো রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব, ক্ষমতা না দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতেন, তাহলে আমরাও সেই ধ্বংসের শিকার হতাম। যদি আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ার সম্পদ না দিয়ে আমাদের উপর অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমরাও আজ তাদের মতো ধ্বংস হয়ে যেতাম। অর্থাৎ তারা এখন উপলব্ধি করছে যে উপকরণ মানে সম্পদ, ক্ষমতা, পদ না পাওয়াই আল্লাহর এক বড় রহমত। কারণ তারা সামনে চাক্ষুষভাবে দেখে ফেলেছে যারা আল্লাহর হুকুম ভেঙে শুধু দুনিয়ার উপকরণের পেছনে ছুটেছে তাদের কি পরিণতি হয়েছে। যারা আগে কামনা করছিল যে যদি আমাদেরও এমন পদপদবি থাকত, এমন ধনসম্পদ থাকত, এমন ঐশ্বর্য ও বিলাসিতা থাকত, তাদের মুখে এখন এই কথা, হে আল্লাহ, এটা তোমার বড় অনুগ্রহ যে তুমি আমাদেরকে সেই সম্পদ দাওনি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার সাহাবাদের মনে এই উপলব্ধি এতটাই মজবুতভাবে গেঁথে দিয়েছিলেন যে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেন, যত সাহাবী দুনিয়া থেকে গিয়েছেন এবং যাদের ধনসম্পদ ছিল তাদের কেউই দুনিয়া ছেড়ে যেতে পেরে খুশি ছিলেন না। এটা এক বিস্ময়কর বাস্তবতা। যত ধনী সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন কেউই মৃত্যুর সময় খুশি ছিলেন না। প্রত্যেকের অন্তরে ছিল এক গম্ভীর চিন্তা ও দুশ্চিন্তা যে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই কথা না বলে দেন, আদহাবতুম তাইয়্যিবাতিকুম ফি হায়াতিকুমুদ দুনিয়া, অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সব ভোগবিলাস তো দুনিয়াতেই শেষ করে ফেলেছ, তোমরা তো সব চাহিদা পূরণ করে নিয়েছ, এখন তোমাদের জন্য আর কিচ্ছু নেই। আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শ্রদ্ধেয় সাথী ভাই, দোস্ত বুজুর্গ, বায়নাত মিডিয়া থেকে আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারা দেখেছেন হজরতজি মাওলানা সাদ কান্ধালভি হাফিজাহুল্লাহর বয়ানের বাংলা অনুবাদ। মাশাআল্লাহ, আপনারা আমাদের প্রতিটি ভিডিও দেখেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে জাযা খায়ের দান করেন এবং হজরতজির কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন, আমিন। সেই সাথে অনুবাদে কোনো প্রকার ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। হজরতজির বয়ানের নিয়মিত বাংলা তর্জমা শুনতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। জাযাকুমুল্লাহ খাইর।